जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आशा करुच्ची पिलाने समस्ते भलरे थिबो। तो आज आम पिलाने देखिए कि +3 फोर्थ सेम्र आमर हिस्ट्री ऑनर्स कोर 8 पेपर जैक रही आम कौन ना आधुनिक पाश्चात्य देश समूह अभ्युदय जैक रही आम राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 2 है। तो देखा आम कौन रही। तो देख पिलाने यहाँ कौन सेमिस्टर 4 जैक मोर सेमिस्टर 4 एवं कोर कोर्स भीतर पड़ेगा 8 है 8 माने 8 नंबर कोर 8 को आम देखा। तो देख पे यूनिट 1 कौन रही देखी ना। तो इंग्लैंडर लोकों विप्लव और ख्रीष्टीय अष्टादश शताब्दी यूरोपीय राजनीति आम यूनिट 2 रहा आधुनिक विज्ञान अद्भुदय बा राइज ऑफ मॉडर्न साइंस। तो तापर आम रही यूनिट 3 वाणिज्यवाद और यूरोपीय अर्थनीति। यूनिट 4 रही आम अमेरिका स्वाधीनता संग्राम बा अमेरिकार जो रिवोल्यूशन होता अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो से विषय आम यूनिट 4 रही। तो आज आम पे 1 मार्किया क्वेश्चन गुड़ को देखा तापर आम 2 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन गुड़ को आम आलोचना करवा। तो पे तुम चाहिए यहाँ माने माने जो विश्लेषणटा रही मोर क्लास माने यूनिट 1 तुम यहाँ पढ़ी पार है। तो आम जा अति संक्षिप्त बा 1 मार्क है देखा। तो प्रथम कौन रही बोले देखा। प्रथम क्वेश्चन देला 1560 रु 1660 ख्रीष्टाब्द को पश्चिम यूरोप डैश रूप वर्णना बा विवेचना कराए कौन कहुए ना लौह शताब्दी 1560 रु 1660 ये जो 100 वर्ष रहा कहुए लौह शताब्दी है। मन रख पे क्वेश्चन टी तापर आम देखिए सप्तदश शताब्दी एक नूतन अर्थनैतिक विचारधारा विकसित होता जहाँ डैश कहुला। तो सप्तदश शताब्दी गोटे नूतन अर्थनैतिक विचारधारा आसाला से जो आमर कौन मॉडर्न वेस्ट जो रही पाश्चात्य जो देश में। तो सीटा कहगला कौन ना शरीर क्रियातत्ववाद है। जो सप्तदश शताब्दी गोटे नूतन अर्थनैतिक विचारधारा आसाला कहला ना शरीर क्रियातत्ववाद। तापर आम देखिए बोले 3 नंबर क्वेश्चन निम्न धर्म जाजक मान उच्च वर्ग धर्म जाजक मैंने डैश रूप अभिहित करुले से समय। तो निम्न जाजक मान उच्च वर्ग धर्म जाजक मैंने जो धर्म जाजक मैंने उच्च वर्ग मैंने कौन कहते निम्न 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 धर्म जाजक मान ना जारज जारज बोली कहते है। मन रख पे तार 4 नंबर आम देखा। तो डैश घोषणा करते मुझे राष्ट्र जातीय अधिकार और जातीय स्वार्थ रही मो हाथ में किए कहते मुझे राष्ट्र मो हाथ में जातीय अधिकार रही मो हाथ में जातीय स्वार्थ रही। तो ये किए कहते ना सम्राट चतुर्दश लुई से लुई घोषणा करते मुझे राष्ट्र बा आई एम द स्टेट जातीय अधिकार और जातीय स्वार्थ रही मो हाथ में से कहते। तर आम 5 नंबर देखिए पे 1618 ख्रीष्टाब्द 1648 ख्रीष्टाब्द पर्यंत जाए चली युद्ध डैश वर्ष युद्ध बोली कहुए कहुए 300 बोली कहुए है। पाखापाखि 30 वर्ष लगी माने 30 वर्ष चलता तो कहुए 300 वर्ष युद्ध बोली कहुए। तो 6 नंबर देखा डैश ख्रीष्टाब्द वेस्टफाली शांति राजीनामा स्वाक्षरित होता। तो पे इंपोर्टाटा है वेस्टफाली शांति राजीनामा स्वाक्षरित होता के 1648 मसीह है। 7 नंबर देखिए पे सरकारी अधिकार को नहीं रिचेल्यू एक नूतन पद्धतिर स्थानीय सरकार गठन करते जहाँ डैश कहुला। तो कौन है ना जो सरकारी अधिकारी मैंने है सरकारी अधिकार को नहीं रिचेल्यू रिचेल्यू पे रिचेल्यू गोटे स्थानीय सरकार गठन करते जार ना कहला इंटेंडांटास है। पे पाटर होनी मन रखीदेव इंटेंडाटास है अंटास है। यहाँ रहा 7 नंबर आमर 8 नंबर रहा पे फरासी सरकार केंद्रीय शासन व्यवस्था विरोध में 1648 रु 1653 ख्रीष्टाब्द मध्य क्रमान्वये अनेक गुड़ विद्रोह संगठित होता। उक्त विद्रोह गुड़ को डैश कहुए कौन कहुए ना फ्रेंडे बा दि स्लिंग शॉट तुमुल्टस है फ्रेंडे बोली कहुए से विद्रोह गुड़ जो होता 1648 1653 पाखापाखि जो 5 वर्ष मध्य कहुए फ्रेंडे बोली कहुए। तो 9 नंबर देखिए पे राजा को समर्थक मानक सम्भ्रात नाम अनुसार डैश बोली कहुला है कालाभियर काभालियर काभालियर पे। तो काभालियर बोली कहुला कौन ना जो राजा को समर्थक माने सम्भ्रात नाम अनुसार सम्भ्रात जो सम्भ्रात कूल से तो से नाम अनुसार कहुला काभालियर। तो जनवरी मास 30 तारीख 10 नंबर क्वेश्चन देखा जनवरी मास 30 तारीख डैश ख्रीष्टाब्द चार्ल्स को मस्तक छेदन होता चार्ल्स को है कि 1639 16 नुह 1649 है 1649 मसीहा जनवरी मास 30 तारीख दिन 30 तारीख चार्ल्स को मस्तक छेदन कर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पे डैश को समय इंग्लैंडर हुइक और टोरी नामक 2 गोटी प्रमुख राजनीतिक दलर अभ्युदय घटी। तो क्या समय ना रानी
ରାଣୀ ଆନେ ହେଲା ଆନେଙ୍କ ସମୟରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ହୁଇଗ୍ ଆଉ ରୋଟରୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ତ କାହା ସମୟରେ ନା ରାଣୀ ଆନେଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ତ ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ ଯେପରି ଶରୀରରୁ ମସ୍ତକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଏଇଟା କହିଥିଲେ ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେପରି ଶରୀରକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରକୁ କିଏ ମସ୍ତିଷ୍କ କହିଥାଏ ନା ଏପଟେ ଚାଲେ ଏପଟେ ଚାଲେ ଏପଟେ ଚାଲେ ସେପରି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ ସେଇଟା କହିଥିଲେ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାନ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର କେତେ 1789 ହେଲା ମନେ ରଖ ଏଇଟା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଜ୍ଞ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଡ୍ୟାସ୍ ସଦୃଶ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବିଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦର ସେଇଟା ନୂଆ ବୋତଲରେ ପୁରୁଣା ମଦ ଫୁଲ କରି ଯା ସେଇ ସଦୃଶ ଥିଲା ଆମର ନୂତନ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବିଜ୍ଞ ଏକଛତ୍ରବାଦଟା ହେଲା। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଜଣେ କୋଷ କହିଥିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ କରିବ କିଏ କାହା ମୃତ୍ୟୁରେ ନା ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଣେ କୋଷ କହିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସକ ବା ଶାସନ କରିବ କିଏ। ତ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମହିୟସୀ କାଥେରିନ୍ 1762ରୁ 1796 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯାଏଁ ଡ୍ୟାସ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲେ ବା କ'ଣ ରାଜା ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ରୁଷିଆର ହେଲା ମନେ ରଖ ଏଇଟା। ତ ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତ କ'ଣ କହିଛି ନା 1774 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଡ୍ୟାସ୍ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରୁଷିଆ ଓ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର ରୁଷିଆ ଓ ତୁର୍କୀ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ତ ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ଏଟା କୋତଚୁକ୍ କାଏନାର୍ଜି ହେଲା କୋତଚୁକ୍ କାଏନାର୍ଜି ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ରୁଷିଆ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନିଜସ୍ୱ କୃତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏକ ଗରିବ ଝିଅ ଭାବରେ ରୁଷିଆକୁ ଆସିଥିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଧାରକରଣ ରୂପରେ ରୁଷିଆ ମୋତେ ଅଶେଷ ଧନୀ କହିଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ସେ ଗରିବ ଝିଅ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇକି ରହିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା କାଥେରିନ୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରୁଷିଆରେ ମୋତେ ଅଶେଷ ଧନୀ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ତ 1783ରେ ହୋଇଥିବା ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା। ତ 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ୱାଲପଲ୍ ଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ବସ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ କିଏ ମାନେ କିଏ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବରୁଚ ସ୍ପିନୋଜା ହେଲା ବରୁଚ ସ୍ପିନୋଜା ସେ ବସ୍ତୁ ଓ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ଆଉ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ ସେ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍ଙ୍କ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟା ହେଲା। ତ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ଜଗତର ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଛାପି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ କାହା ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ତ ଦେଖିବା ମାନେ କାହାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ଜଗତର ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଛାପି ରହିଥାଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ହେଲା। କାହାର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଜନ୍ ଲକେ। ତ 25 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପାୟରର ବେଲେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ସେ ଅତୀତର ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଏବଂ ସଠତାର ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଥିଲେ। ପାୟରର ବେଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ପାୟରଲ ବେଲେ ଥିଲେ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚିତ ଥିଲା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡିକ୍ସନାରୀ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅତୀତର ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସଠତାର ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ସେ କରିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ବାରନ୍ ଡି ମଣ୍ଟେସ୍କୋଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍ 1788 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଲ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକଟିଏ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଟେସ୍କୋଙ୍କର। ତ ସେ କେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ନା 1748 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭଲ୍ଟାୟରଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଆଇନର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମାନବତା ବିରୋଧ ଆଇନ ସଂସ୍କାର ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିନେବ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର
28 नंबर क्वेश्चन रूसो डैश ख्रीष्टाब्द दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना करते मैंने रूसोंर एटा बहुत इंपोर्टेंट गोटे पुस्तकटी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बा दि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एटा 1761 से रचना करते फरासी दार्शनिक डैश एनसाइक्लोपेडिया बा विश्वकोशर संपादक थिले दिदरो थिले कि जी जन कौन फरासी दार्शनिक जी एनसाइक्लोपेडिया रो संपादक थिले डैश को मतरे बौद्धिक जगत ही वास्तव सत्य रही किए कहते कि जो आम बौद्धिक जगत ही वास्तव सत्य रही किए कहते यहाँ आम कांट है मन रख तार आसला 31 नंबर आदम स्मिथ डैश ख्रीष्टाब्द महान अर्थनीति पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाश करते केवे ना 1776 महान अर्थनीति पुस्तक दि वेल्थ ऑफ नेशंस रे बा नेशंस के प्रकाशित करते ना 1776 25 नंबर देखिए दि शॉर्टेस्ट वे विथ डिस्टेंस बोली से से पुस्तकटा किए रचना करते है डैनियल डेफो दि शॉर्टेस्ट वे विथ डिस्टेंस है तापर देखिए 33 नंबर सुप्रसिद्ध गुलवियर ट्राभेल्स पुस्तक रचना डैश विशेष सुख्याति पाई किए ना जोनाथन स्विफ्ट ये लिखिदे कौन ना गुलिभर ट्राभेल्स पुस्तकटा से रचना करते तो सर्वप्रथम डैश संसदीय अनुष्ठान विकसित होता आमर इंग्लैंड रे तार 35 नंबर देखिए पे डैश पुस्तक दि फ्रेंच रे उल्लेख करते केवल मात्र जड़े स्वेच्छाचारी राजा लोक सुरक्षा प्रदान कर किए कहते ना निकोलो माकियाभेली है कौन कहते ना केवल मात्र जड़े स्वेच्छाचारी राजा लोक सुरक्षा प्रदान कर तो तापर आसला पे 36 नंबर डैश को मतरे जड़े स्वेच्छाचारी शासक केवल लोक सुख शांति समृद्धि स्थिरता और सुरक्षा दे पार किए मतरे ना हब्स को मतरे कौन ना हब्स को मतरे ना जड़े स्वेच्छाचारी शासक लोक सुख शांति समृद्धि स्थिरता और सुरक्षा दे पारे सब पे सर है सुख शांति समृद्धि स्थिरता और सुरक्षा हब्स कहते तो 37 नंबर क्वेश्चन देखा डैश कहते मुझे राष्ट्र चतुर्दश पूर्व देखी डैश कहते मो पर महाप्लावन किए कहते यहाँ ना पंचदश लुई चतुर्दश लुई कहले मुझे राष्ट्र तापर पंचदश लुई कहले मो पर महाप्लावन डैश कहते सत्य जेपरी समग्र विश्व ब्रह्मांड मो पर खसी पड़ू षोड़श लुई मन रख पे ये तीनोटी बहुत इंपोर्टाट जोटा गोटे आसीपे है तो 40 नंबर देखा डैश को मृत्यु जन कृषक कहते पृथ्वी को बर्तमान किए शासक कर फ्रेडरिक द्वितीय जो मृत्युवरण कले जन कृषक कले पृथ्वी को शासक कर किए शासन कर किए शासक किए देखिए गोटे उत्तर गोटे शब्दर उत्तर दिए पे देखा 1 नंबर क्वेश्चन क्यों ख्रीष्टाब्द यूरोप में मूल्य विप्लव होता मूल्य विप्लव के 1560 17 शताब्दी यूरोप लोक संख्यार केते वृद्धि होता पाखापाखि के 4 कोटी पाखापाखि के ना 4 कोटी होता 1000 लक्ष नियुत कोटी 4 कोटी तो तापर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन मध्ययुग यूरोप में क्यों मैंने विशेष क्षमतार अधिकारी थे सम्राट मैंने पे से समय सम्राट मैंने विशेष क्षमतार अधिकारी थे मध्ययुग समय तो 4 नंबर देखिए पे इंग्लैंड राजा समर्थक मानक सम्भ्रांतीय नाम अनुसार कौन कहुला काभालियर है जमी पूर्व आम देखी सर्ट क्वेश्चन यहाँ इंपोर्टाट ख्रीष्टीय अष्टादश शताब्दी इंग्लैंड क्यों राजवंश शासन करते अष्टादश शताब्दी बेलू इंग्लैंड हानोभर माने राजवंश शासन करुले हानोभर वंश प्रथम राजा किए ना जॉर्ज 1 थे प्रथम राजा हानोभर वंशर तो तापर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहार लक्ष्य था लोकों सबकि निजपाई किसी नुहे किए लक्ष्य रखी ना इंग्लैंड एकछत्रवादी शासक मैंने कौन लक्ष्य रखी लोकों सबकि बट निजपाई किसी नुह क्यों भिटो प्रयोग कर पोलैंडर कौन जन सभ्य मत जेकोसी आईन विरोध आईन विधेय रद्द कर यहाँ हूँ लिबरम भेटो जदि यहाँ को जेकोसी सभ्य मत से आईन को कौन कर ना विधेयक को रद्द कर ये भेट प्रयोग फल तो किए कहते साधारण विज्ञान परिमाण और माप पद्धति संपदे ज्ञात समस्त विषय को वर्णना करें तथा कौन से एक लोकप्रिय विषय पर सेगुड़ जेकोसी प्रयोग स्वाधीन भाव में विवेचना करें किए कहते यहाँ ना डेस्कार्टेस है डेस्कार्टेस कहते जे साधारण विज्ञान परिमाण और माप पद्धति संपदे ज्ञात समस्त विषय को वर्णना करें तथा कौन से एक लोकप्रिय विषय पर सेगुड़ जेकोसी प्रयोग को
ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିପାରେ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ, କିଏ କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ମୋ ଉପରେ ମହାପ୍ଲାବନ, ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ରହିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ। କାହା ମତରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ରହିଛି? କାଣ୍ଟଙ୍କ ମତରେ। କାଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତ କିଏ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିସମେଣ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? କିଏ ନା ବୋକାରିଆ। ବୋକାରିଆ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଡାନିଏଲ ଡିଫୋ କାରାବାସ ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କ ଜେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ? ଦ ରିଭ୍ୟୁ ବା ଦି ରିଭ୍ୟୁ। ଦି ରିଭ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦ ଆମେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିଲେ ଦ କହିପାରିବା, ଦି ରିଭ୍ୟୁ କହିପାରିବା ଆମେ ହେଲା। ସାମୁଏଲ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ତାଙ୍କ ରଚିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଜଣେ ଗୃହ ଚାକରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମନ୍ତକୁ ପ୍ରତିରୋଧର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପାମେଲା ହେଲା। ପାମେଲା ପୁସ୍ତକରେ ଜଣେ ଗୃହ ଚାକରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧର କାହାଣୀ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଭର୍ସାଇ ସ୍ଥିତ ଭବ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ କିଏ ବାରକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କିଏ କ'ଣ ଏଇଟା ବାରକ ଶୈଳୀରେ? କିଏ ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭର୍ସାଇରେ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଥିଲା ସେଇଟା ସେ ବାରକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ, 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବିକଶିତ ନୂତନ ଚିତ୍ରକଳା ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ରାକୋକୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆମର ନୂତନ ଚିତ୍ରକଳା ଶୈଳୀ ଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ରାକୋକୋ। ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1716ରେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଆଇନ 1716ରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ। ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜାମାନେ କାହା ବଳରେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିଥିଲେ? ଲେଟର ଦି କେଚେତ୍ ବଳରେ ହେଲା, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବା କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରୁଥିଲେ। ତ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅଧିକାରୀ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କ୍ଷମତା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା? ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲର ଥିଲା ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ବା ସେଇ ପାୱାରଟା ବା କ୍ଷମତାଟା ଥିଲା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା। ତ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ନା ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅତୁଳମୂଳକ ବା 2ଟି 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।